आज़ाद बुल इंडिया में मैं आदिल खान आज़ाद आपका खैर मकदम करता हूँ। नए साल के दूसरे ही दिन सऊदी अरब ने यमन में ऐसा हमला कर दिया कि पूरा सीन पलट गया। सऊदी एयरफोर्स ने अपने ही पुराने साथी यूएई सपोर्टेड एसटीसी के एक अहम अड्डे को हवा से रौंद डाला। इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यानी मामला अब सीधे खून खराबे में घुस चुका है। ये एक साफ मैसेज है कि जो सऊदी की लाइन पर नहीं चलेगा वो निशाने पर होगा। ये यूएई की सपोर्ट वाली एसटीसी पर सऊदी अरब की अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक मानी जा रही है, जिसने यमन के पहले से सुलगते माहौल को पूरी तरह से गरमा दिया है। दोस्तों, 2 जनवरी को हुआ ये हमला साउथ यमन के अल खसा कैंप पर हुआ, जहां एक के बाद एक 7 एयर स्ट्राइक्स की गई। एसटीसी के लोकल चीफ मोहम्मद अब्दुल मलिक के मुताबिक सिर्फ इसी जगह पर उसके 7 लड़ाके मारे गए और कई जख्मी हुए। इसके बाद उसी रीजन में दूसरे ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। वहां जान और माल का कितना नुकसान हुआ ये अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, न किसी ने बताया है। हमले के बाद एसटीसी के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने सीधे ऐलान कर दिया है कि अब ये लड़ाई उनके लिए फैसले और वजूद की जंग बन चुकी है। एसटीसी इसे सऊदी सपोर्टेड यमनी फोर्सेस के साथ सीधा टकराव बता रही है और यूएई की पुरानी लाइन के मुताबिक वो रेडिकल इस्लामिज्म के खिलाफ जंग कर रही है। असल टकराव की जड़ वही पुरानी है। सऊदी अरब और यूएई दोनों सालों से यमन में अलग अलग गुटों को सपोर्ट करते आए हैं। पिछले महीने एसटीसी ने हदरमौत और मेहरा सूबों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, जिससे सऊदी अरब बुरी तरह भड़क गया। सऊदी सोर्सेस साफ कह रहे हैं कि जब तक एसटीसी इन इलाकों से पीछे नहीं हटती, हमले नहीं रुकेंगे। यानी यमन में जंग का नया मोर्चा खुल गया है। आगे बहुत सी अहम खबरें हैं। यह भी बताऊंगा कि सऊदी अरब की रॉयल नेवी समंदर में आखिरकार क्यों उतर चुकी है, शाही नेवी, और भी कई खबरें हैं। इस खबर का भी एक और हिस्सा है, जरा ध्यान से आखिर तक सुनते रहिए। यमन पर जुमे को हुई सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक में एसटीसी के 7 लड़ाकों के मारे जाने के बाद अब हालात फिर से खून खराबे की तरफ बढ़ रहे हैं। हालात ठीक नहीं है। सऊदी सपोर्टेड हदरमौत गवर्नर सालेम अल खानबाशी ने इसे पीसफुल ऑपरेशन बताया। कहा कि अमन पसंद या अमन के साथ किया गया ऑपरेशन था, जिसमें 7 लोग मार दिए गए। उन्होंने इसे अमन पसंद ऑपरेशन बताने की कोशिश की, लेकिन एसटीसी ने इस बयान को खुली धोखेबाजी कहा। एसटीसी के फॉरेन अफेयर्स रिप्रेजेंटेटिव अम्र अल बीद ने एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब ने दुनिया को गुमराह किया, अमन की बात की और मिनटों बाद 7 एयर स्ट्राइक्स कर दी। इस पूरे टकराव का एक और खतरनाक असर सामने आया है। साउथ यमन की आज़ादी की चर्चा फिर से तेज हो गई है। साउथ यमन कभी आज़ाद हुआ करता था, अलग हुआ करता था, वो एक हिस्ट्री है, बताएंगे कभी। एसटीसी की आगे बढ़ती बढ़त ने हूथीज के साथ चल रही पहले से सुस्त पीस टॉक्स पर हथौड़े की तरह वार किया है। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि राजधानी अदन के एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई हैं, जिसके चलते सऊदी डेलीगेशन के जहाज को लैंडिंग ही नहीं करने दी गई और यूएई आने जाने वाली फ्लाइट्स पर भी नया झगड़ा खड़ा हो गया। शायद यही वजह है कि सऊदी का डेलीगेशन जब यमन नहीं आ पाया तो एयर स्ट्राइक्स हो गई। इस नए डेवलपमेंट का मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों। यमन में अब लड़ाई सिर्फ हूथीज तक महदूद नहीं रही, बल्कि सऊदी बनाम यूएई सपोर्टेड एसटीसी की ये भिड़ंत यमन को एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ले आई है। यमन में हर कोई एक नई जंग की आहट अब साफ साफ सुन रहा है। साल 2026 की शुरुआत में एक नई जंग का नगाड़ा बच गया है। यूएई ने 3 दिन पहले कहा था, ठीक है हम यमन से निकल रहे हैं, लेकिन हमने उसी दिन आपसे कहा था इतना आसान नहीं है। निकल जाने के बाद भी ड्रामा होगा, और वो ड्रामा होने लगा है। एसटीसी को सऊदी अरब ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आगे सर। यमन की सऊदी अरब की हिमायत वाली हुकूमत के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मुस्तफ़ा नोमान ने जुमे को अल अरेबिया इंग्लिश से बात करते हुए जो कहा वो सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि एसटीसी पर हमें यकीन नहीं। नोमान का कहना है कि सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी को या तो पूरी तरह डिसमेंटल किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम उसे हथियार छोड़कर सिर्फ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ेगा, एक सियासी संगठन। नोमान ने एसटीसी के सरगना एदरस अल जुबैदी पर बहुत सख्त वार किया। उन्होंने साफ कहा कि जुबैदी पूरे साउथ यमन का लीडर नहीं है। अगर वो ऐसा सोचता है, ये सिर्फ उसकी पर्सनल एम्बिशन है
اس کا خواب ہے کہ وہ ساؤتھ پر حکومت کرے، لیکن بہت جلد اسے سمجھ آ جائے گا کہ یمن میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ ڈپٹی فارن منسٹر کے مطابق، جو سعودی کی حمایت والی حکومت ہے، اس کے ڈپٹی فارن منسٹر کے مطابق زبیدی کو جلد ہی احساس ہوگا کہ وہ نہ ساؤتھ کا لیڈر ہے نہ یمن کا، اور آخرکار اسے ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ یعنی ایس ٹی سی کو باہر کھدیڑنے کا پلان ہے سعودی عرب کا۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب سعودی عرب کی ایئر اسٹرائک اور ایس ٹی سی کی آگے بڑھت نے یمن کو ایک نئے اور خطرناک ٹکراؤ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور اس خبر کو سننے کے ساتھ سمجھیے گا کہ سعودی عرب کی شاہی نیوی، ان کی رائل نیوی نے یمن کے سمندر کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اوپر سے تو اسے اسمگلنگ روکنے کا آپریشن بتایا جا رہا ہے، جو ہیڈ لائنز میں بھی درج ہے، لیکن اصل مقصد بالکل صاف ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایس ٹی سی تک یو اے ای کا ایک بھی ہتھیار چوری چھپے نہ پہنچنے دینا ہی سعودی عرب کی رائل نیوی کا مقصد ہے۔ عرب کولیشن کے اسپوکس پرسن ترکی المالکی کے مطابق جمعے کو سعودی عرب کی شاہی نیوی نے عرب ساگر میں اپنی تعیناتی پوری کر لی ہے، اور اب وہاں ہر جہاز کی جانچ ہوگی، ہر موومنٹ پر نظر رہے گی، اور اسمگلنگ کے خلاف سخت آپریشن چلائے جائیں گے۔ یعنی اب یمن کے معاملے میں سمندر کا راستہ بھی پوری طرح بند کیا جا رہا ہے، نہ ہتھیاروں کی سپلائی، نہ بیک ڈور انٹری، اور نہ ہی کسی کو آنکھ بچا کر کھیل کھیلنے دینے کا موقع۔ یہ ایک صاف اشارہ ہے دوستوں کہ سعودی عرب اب صرف زمین یا ہوا سے نہیں، بلکہ سمندر کے راستے سے بھی ایس ٹی سی کو گھیرنے کی اسٹریٹجی پر اتر چکا ہے، اور آنے والے دنوں میں ٹکراؤ اور زیادہ تیز ہونے والا ہے، صرف زمین پر نہیں، سمندر میں بھی۔ یمن کی خبروں کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں، انہیں ہیڈ لائنز میں سمجھ لیجئے۔ آئی ڈی ایف نے آج 2 جنوری کو بھی بروز جمعہ حزب اللہ کی ردوان فورس کی ٹریننگ سائٹ پر حملہ کیا ہے، اسرائیلی فورس نے، اور کہا ہے کہ صرف ردوان فورس نہیں، ویپن ڈپو یعنی جہاں پر ہتھیار جمع کر کے رکھے جاتے تھے، اور اس جگہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ساؤتھ لیبنان میں۔ تو لگاتار یہ حملے چل رہے ہیں، کیونکہ 31 دسمبر 2025 تک تھی ساؤتھ لیبنان میں حزب اللہ کے ہتھیار ہینڈ اوور کرنے کی آخری تاریخ۔ وہ تاریخ بیت چکی ہے، اور اسرائیل تو سیز فائر کے پہلے دن سے ہی حملے کر رہا ہے، اور اب حملے بڑھا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے اسرائیل میں؟ دیکھیے، دہشت ہے کہ حزب اللہ بھی حملے کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے ایک فالس ٹارگٹ کو انٹرسپٹ کیا ہے، ڈرون الرٹ کی آوازیں، سائرن گونجنے لگے ٹوں ٹوں لیبنان بارڈر کے قریب، تو یہ لوگ سب سک پکا گئے، ارے نومبر 2024 کے بعد اب کیا حزب اللہ نے پہلی بار حملہ کر دیا؟ لیکن وہ فالس الارم نکلا۔ سائرن جو بجے وہ پتہ نہیں چیل کوے کی وجہ سے بجے، کوئی بڑا سا کوئی گدھ ود آ گیا ہوگا، انہیں لگا ڈرون آ رہا ہے، فالس الارم بجنے لگے، کوئی غبارہ ہوگا اس سے بجنے لگے، کس کی وجہ سے بجے یہ نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ فالس الارم تھا۔ یہ بھی تو بتا دیتے کہ ڈر تھا، ڈر اور خوف بہت اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے سبھی کو جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ تو فالس الارم بج رہے ہیں اسرائیل میں کہتا ہوں کہ بجا نہیں، بچایا گیا، چیک کیا گیا، لوگ کتنے مستعد ہیں، کون کتنی جلدی بنکر میں جا کر چھپے گا، کون فوجی کتنی جلدی تعینات ہو کر اس خطرے سے نپٹنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کبھی الارم اور سائرن یوں بھی تو بجائے جاتے ہیں، کئی ملکوں میں تالی تھالی بجائی جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن الارم جب بھی بجتے ہیں تو چیک کیے جاتے ہیں کہ حوصلے کیا کہہ رہے ہیں، تیاریاں کیا کہہ رہی ہیں۔ بھارت کا ایک ویڈیو لی لیتے ہیں، ویڈیو نہیں اسکرین شاٹ۔ یہ لڑکا 4 خانے دار شرٹ پہنا ہوا ہے، شکل اور کپڑوں سے لگتا ہے کہ سادھارن پریوار کا ہے، جو لگ رہا ہے وہ بول دینا چاہیے، لیکن یہ ہزاروں کروڑ کے مالک شاہ رخ خان کو دھمکی دے رہا ہے۔ یہ بھارت کا ایسا ہی وقت ہے جب کوئی بھی لپو جھنا کہیں کسی گلی میں کھڑے ہو کر کسی بھی مسلمان ہستی کو گالی دے دیتا ہے۔ شاہ رخ خان کے لیے جو شبد یہ لڑکا کہہ رہا ہے، اگر شاہ رخ خان نے قانون کی مدد لی تو معافی مانگتے پھرے گا۔ یہ گالیاں دے رہا تھا شاہ رخ خان کو کہ اگر بنگلہ دیش کا کوئی پلیئر آتا ہے بھارت اور شاہ رخ خان لاتے ہیں تو پھر وہ بنگلہ دیشی پلیئر بھی پٹائی کا حقدار ہوگا، اور شاہ رخ خان بھی۔ یہ شاہ رخ خان کو ہاتھ لگائیں گے۔ دو پیسے کے لوگ جن کو ان کی گلی کے باہر کوئی جانتا نہیں ہے، وہ ایسے بیان دیتے ہیں، 4-5 چمن جیسے لڑکے پیچھے 8-10 کھڑے ہوئے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اس کی باتوں پر، نعرے بھی لگا رہے ہیں، سارے اتنے سے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس نفرت کی بیار میں بہہ رہے ہیں، انہیں اپنا مستقبل ہی نہیں پتا۔
सोचिए अगर यही बाहर भारतीयों के साथ होने लगे तो क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री और हुकूमत को ये सब देखना चाहिए कि इन सब चिंटुओं मिंटुओं के नट बोल्ट टाइट कीजिए, और आपसे नहीं हो रहे तो बताइए, हम इन्हें प्यार से गले लगाएंगे, क्योंकि प्यार में बड़ी ताकत होती है जो मार में भी नहीं होती है। कैसे, वो देखिए लखनऊ की इस तस्वीर में। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, हाथ में थाली है, उसमें गुलाब है और पेन। अभी कुछ दिन पहले भारत के एक शहर में कुछ नफरती लपुझन्नों ने हथियार बांटे थे। उसके बरक्स ये मुसलमान लड़के गुलाब और कलम बांट रहे हैं। टीम राइजिंग फैल्कॉन ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए जो लिखा है उसे समझिए और सुनिए। वो भी सुने जो इन लपुझन्नों से खुश होते हैं, जो हथियार बांटते हैं और नफरती जुबान बोलते हैं। टीम राइजिंग फैल्कॉन ने लिखा, गाजियाबाद में जहां नफरत से प्रेरित होकर हिंदू ग्रुप्स तलवारें और छुरी बांट रहे थे, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम नौजवानों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने गुलाब और कलम बांटे, जिससे एक साफ, स्पष्ट और सशक्त संदेश गया, पैगाम गया। भारत को महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की हिंसक विचारधारा की नहीं, बल्कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की दूरदृष्टि की जरूरत है। ये विरोधाभास शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। एक तरफ डर और हथियार फैलाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ शांति, शिक्षा और आशा फैलाई जा रही है। इस देश का भविष्य नफरत में नहीं, बल्कि मानवता, ज्ञान और एकता में निहित है। नफरत करने वालों की तादाद 5-10% है। नफरत करने वालों के संगठन के जो फॉलोअर्स हैं, मैंने उन्हें जाकर देखा तो मैं हंसने लगा, उससे ज़्यादा तो मेरे हैं। तो मैंने कहा कि ये इनकी तादाद 5% ही होगी। ये बहुत से लोगों पर असर डालते हैं, लेकिन इन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जंजीर डालनी चाहिए, नकेल डालनी चाहिए, और ये काम अथॉरिटीज़ को करना होगा, वरना एक दिन पब्लिक इनके खिलाफ जागेगी और इनको सजा देगी। वो काम पब्लिक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी गैर कानूनी होगा। तो जिनका ये काम है वो काम करें कि ये हथियार बांटना, गालियां देना, ये सब बंद कराएं। अच्छा नहीं लगता भारत जैसा ऐसा देश मजबूत, उसमें इतनी कमजोर सोच के लोग बसते हों जो बेहद घटिया हों। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।